Znači riješili smo tu neku boljku koja prati sve dizalice topline. Praktički ti ne treba ništa vani. Nama ovo ekspresno ode na 25 stupnjeva. Mislim, krajnji korisnik vjerojatno ne skuži to na prvu. Na međuspremniku imamo još dodatnu sekundarnu pumpu. Glavni dio softvera i tog sustava je zapravo ovaj ventil. U prošlom videu smo pokazali realnu instalaciju sa Fissmann dizalicom topline na jednom objektu u kontinentalnoj Hrvatskoj. Trenutno smo u Fissmann školskom centru i sad ćemo malo detaljnije objasniti logiku rada Fissmann dizalice topline, neke specifičnosti i algoritam. Opet je Marin s nama. Bog Marin. Bog pozdrav, lijepi pozdrav. Evo ja bih krenuo, tu imamo dva uređaja. Ovo je R32, a ovo je R290. Tako je. Izvana software sve isto. Na prvi dojam. Na prvi dojam izgleda sve isto. Suštinska neka razlika je da se ovo radi o split sustavu. Ovo je takozvani monoblok sustav na R290, gdje je cijeli rasladni krug u vanjskoj jedinici, a hidraulički dio je podijeljen na unutarnju jedinicu. Veza između vanjske i unutarnje jedinice je hidraulika, dok kod ovog uređaja na R32 vezu između vanjske i unutarnje jedinice imamo prekoradne tvari. Glavna i suštinska razlika je što je kondenzator smješten u unutarnjoj jedinici, gdje kod monobloka kondenzator imamo smješten u vanjskoj jedinici. Znači, koliko vidim, od ispod je više manje sve isto. Tu su samo te dvije cijevi koje idu do vanjske. Tako je. Dodatno imamo hidrauličku vezu koja ide prema vanjskoj jedinici, polaz i povrat. Taj dvije ovdje vidim gore je gornji priključak, razne tvari, frenonska veza. Frenonska veza. Tu vidimo i jedan ventilokonvektor, znači možemo spajati. Tako je, ovo je više u svrhu edukacije, prikaza našim polaznicima naših seminara školovanja, gdje smo na taj drugi krug, pa opet pričamo o 2C mašinama, gdje možemo dva kruga hidraulička imamo. Tako je, direktno 2 kruga hidraulička, gdje smo radi primjera spojili direktno fan coil ili ventil konvektor na drugi krug. Ok, možemo čak i otvoriti sad panel, samo da vidimo te glavne razlike, pa ćemo malo logiku rada kako prekreće dizalice topline, pa ćemo to malo objasniti. Evo, sad smo skinuli poklopac, samo da pokažemo te glavne elemente koje su u unutarnjoj jedinici. Znači, ovo je frenonska, Marine, to je jedna dodatna stvar, izmjenjivač. Tako je. Koja je razlika između? U odnosu na monoblok nemamo unutarnje kondenzator, odnosno izmjenjivače. Da. To je tu. I još elementi? Osnovni neki elementi, flow switch. Okay. A opet se vraćamo na onu priču o minimalnom volumnom protoku koje dizalice topline zahtijevaju. Rekli smo da je srce ovih i neka sposobnost Fissmann dizalica toplina na one base platformi, taj hydro auto control, gdje uz pomoć modulacijskih pumpi, prekretnog ventila, flow switcha i same kontrole upravljanja u svakom momentu možemo omogućiti minimalni volumni protok. Također imamo i elektrogrijač, ali evo recimo tu smo nacrtali sad ćemo malo da bi bilo jednostavnije. Generalno inače bude klasični da kažemo troputni ventil. Tako. Prekreće grijanje ili toplu vodu. Znači grijanje ili toplu vodu, ali ovdje je Marin nacrtao. Pa samo da vidimo koja je specifičnost. Recimo ako krenemo od izmjenjivača unutarnjoj jedinici, polazna temperatura od 50 stupnjeva, prije polaza imamo flow switch i imamo elektrogrijač. Poslije elektrogrijača naravno dolazi osjetnik i to je neka konačna polazna temperatura. Kad pričamo o 2C mašini, rekli smo da ovaj prvi krug, zahtjevniji krug, uvijek spajamo recimo prvi krug na zahtjevniji krug. Jer recimo radijatori ugrijaju. Radijatori jer nam traži veće temperature polaza iz razloga, evo recimo ako smo na prvom krugu polazna temperatura 50, idemo na radijator, ta primarna crpka je uvijek na zajedničkom povratu. I uvijek radi i kad radi i prvi i drugi krug ili samo drugi krug. Znači primarna crpka nam uvijek radi. Dobro. Što se tiče drugog direktnog kruga, znači prekretni ventil prebaciva dio volumnog protoka preko prekretnog ventila, prebaciva se dio volumnog protoka, polazna temperatura ista, na nju tek utječemo poslije međuspremnika, jer na međuspremniku imamo još dodatnu sekundarnu pumpu koja tjera
vodu preko međuspremnika, u biti nam tu dolazi do tog hlađenja. Znači tu nam je zapravo, mi inače imamo, Tu je samo da ubacim, miješanje. inače bi bilo recimo, ne znam, ajmo reći, ako je ovo, ajmo reći za ovako neki klasični troputni Tako je, miješajući tako je. ventil i onda nama on zapravo miješa ovdje i miješa ovdje da bi nam dao tu neku polaznu Tako, temperaturu. A tu zapravo se sve odvija preko ovog U biti ventila. nije miješajući ventil, ovo je biti prekretni ventil. Ali je upravljiv, recimo nije prekretni on-off, nego on modulira. Tako je, tako. Ima više položaja, u ovisnosti gdje je veći zahtjev, gdje je veći otpor. On modulira i tako smanjiva otpor i na pumpi i u biti zadovoljava taj minimalni volumni protok u instalaciji. Mi poslije prekretnog ventila imamo istu temperaturu kao što smo imali prije. Ok. Ali se miješanje događa poslije buffera. Znači poslije 16-litarskog međuspremnika. On je na povratu. Tako je, tako je. On je u biti na povratu sekundarnog kruga, gdje onda, ne znam, određena temperatura je pohranjena u njemu, dolazi do miješanja i mi imamo sad na polazu sekundarnog kruga nižu temperaturu od polaznog kruga na prvom krugu. I praktički, znači, glavni, ako kažemo da je glavni dio softvera i tog sustava je zapravo ovaj ventil. Ovaj odlučuje ventil o sve. uz logiku upravljanja i uz modulirajuće crpke. Ok, ako to svedemo recimo isto u neke protoke, znači on praktički nama otvaranjem ovoga direktno utječe na volumni protok Tako je, u bilo tako, kojem tako krugu. je, tako. Mi kao korisnik ili serviser instalater, mi samo podesimo, kažemo, ne znam, hoćemo na podnom, ne znam, da li po krivulji ili po čemu hoćemo to, hoćemo na radijatorima to i software prima taj input i onda on sve ovo dalje. Tako je, Sam tako je. vrti. Upravlja samo cijelu regulaciju. Tako. Osim možda je važno napomenuti da ovaj neki minimalni delta T iznosi 20 stupnjeva. Znači ako imamo polaznu temperaturu na prvom krugu 50 stupnjeva, ne možemo imati na drugom krugu nižu od 30 stupnjeva. Ok, to ima smisla, to nam je prevelik delta T. Zapravo glavni delta T sustava je ovaj. Tako je. A ovo tu je samo interno miješanje. Šta se događa recimo kad imamo, pokazali smo na onoj prethodnoj kući, pogledajte video kako defrost odradi. Znači on u defrostu isto praktički može preko ovog ventila Preko tog ventila koristi akumuliranu toplinu u inertnom spremniku i tu toplinu koristi za obavljanje defrosta vanjske jedinice. za obavljanje defrosta. Tako je. Pri tome sustav se ne pothlađuje. Aha, znači on recimo u defrostu, sad ventil kaže, ok, imamo defrost, U srednji položaj, srednji položaj, prema isključivo srednji položaj, ok, prema inertnom spremniku, Dobro. koristi njegovu toplinu i vraća se ponovno prema ok, znači mi Izvač. praktički ovdje zaobilazimo. zaobilazimo. Potpuni protok tu, da. Znači potpuni protok nam je kroz sredinu. PTV, to je klasika recimo onda. Tako je. Tako je. Ispadne troputni recimo. Ispadne troputni, ako gledamo PTV ima prioritet. Kod zagrijavanja PTV-a onda zanemarivamo priču za grijanjem ili hlađenjem, pošto su ove dizalice namijenjene za hlađenje. Pristupa se zagrijavanju PTV-a, opet klasična priča preko spirale, vraćamo se Da. nazad. Tako je. A, Uz ovu dizalicu, sad trenutno pokazujemo dizalicu koja nema u sebi integriran PTV, Dobro. ali postoji ista izvedba sa integriranim PTV-om od 190 litara. onda kao frižider izgleda. Tako, Da. tako. Šta sam još htio pitat, s obzirom da imate i, ajmo reći, normalne dizalice topline bez ovog sustava, koji je neki feedback, pošto si dosta u kontaktu s ljudima s terena? Mislim, krajnji korisnik vjerojatno ne skuži to na Tako prvu, je, ali tako ljudi koji su u tom, instalateri i vi recimo u firmi interno. Dosta grešaka u povijesti je vezano za taj famozni protok, taj minimalni volumen u instalaciji koji je potreban dizalice topline. S ovim hidroautokontrolom mi više s tim problema nemamo. Znači, riješili smo tu neku boljku koja prati sve dizalice topline. Defrost, minimalni Defrost, protok, minimalni volumen, ciklus trajanja između defrosta i ponovnog pokretanja Dobro. je jako smanjen. Aha, znači brzo on to Tako je, prebaci. tako je. Brzo odradi defrost, ponovno se vraća u proces grijanja, to sve traje vrlo kratko. Da, jer recimo sad kad si spomenuo defrost, recimo u normalnom setupu, bi mi sad tu umjesto ovih 50, lupam iz glave, nemamo neku količinu vode, nama ovo ekspresno ode na, ne znam, 25 stupnjeva.
Tako je. I mi sad opet moramo tih 25 grijat, Opet, trošimo tako energiju. je, tako je, Ovo tako. praktički ispada da mi koristimo otpadnu toplinu Otpadnu toplinu i i inertnu inertnu spremniku koja nam to Tako. priprema. Super zanimljivo. Reci mi još R290 smo rekli nema ni vašu drugo, sve isto. Sve ista priča. Sve ista Hidraulička priča je potpuno ista. Razlika je samo što je cijeli rashladni krug smješten u vanjskoj jedinici, ali zbog regulative, zbog Da, to je sigurnosnih aspekta. standardno. I ove stvari su isto ekspanzijska posuda, svi elementi. Potpuno isto. Praktički ti ne treba ništa vani. Ne. Znači sve je unutra. Tako. Tako. Ok, sad je ovo puno jasnije ovak. Pa evo, nadam se. Nacrta. Na prvu je zbunjujuće, ali kad se ovako nacrta i objasni, vjerujem da će dosta ljudi biti Puno jasnije. Da. Objasnili smo taj dio priče, htio bi se još dotaknuti malo samo kontrolera na uređaju, pa bih htio, sad ćemo pokazati, sad je ova R290 dizalica, ona radi trenutno, vani je, 0,1 stupanj, digli smo temperaturu maksimalno. Jesmo. Inače je ova zgrada energetskog certifikata D. Dobro. To su naši poslovni uredi. Većinu vremena isključivo grijemo preko te propanske dizalice. Da. Postoji neka kad su vršna opterećenja, kad su hladniji dani, onda u pomoć palimo ili plinski kotao ili plinski zidni uređaj. Da. Još možda važno napomenuti da svi ovi uređaji rade na platformi BZ, da je jako pojednostavljena dijagnostika, što ćemo sad i pokazati, jer vi na samom ekranu imate prikaz svih tlakova, osjetnika, polaznih i povratnih temperatura na samom prikazu. Ne morate fizički dolaziti sonde mjeriti, već imate direktno preko regulacije te podatke. Sve ima. Jel ima i recimo imaš vjerojatno neka aplikacija, gdje možeš tako aplikaciju? Apsolutno. Korisnici, možda smo i spomenuli u većoj priči da korisnici imaju WeCare aplikaciju gdje mogu osim nadzora upravljanja imaju neke trending podatke o potrošnji. Što se tiče servisera, postoji aplikacija WeGuide gdje korisnici dodaju stručnu tvrtku koja je obavila puštanje u rad uređaja za svoj nadzor. Tako da preko WeGuide aplikacije u biti svi serviseri imaju nadzor nad instalacijom tog korisnika. I onda vi kao FISMAN vjerojatno možete Mi kao FISMAN imamo također remote pristup, možemo raditi dijagnostiku, možemo raditi ako su potrebno podešavanje nekih parametara na daljinu, naravno sve uz odobrenje. Sve uz odobrenje i privolu korisnika. Ok, možemo sad pokazati kontroler pa ćeš nas malo provesti šta tu sve imamo. Provedi nas malo kroz meni, recimo od početka. Ovo je početni meni. Recimo početni meni koji je jako jednostavan za korištenje. Recimo ako kliknemo tu možemo birati između pogona za isključivanje, grijanje i hlađenje, što je bitno korisnicima. Tu zadajemo polaznu temperaturu, u biti temperaturu prostora. Da, sad smo mi to digli na 29 da malo pokažemo parametre. Tako da pokažemo parametre. Klima, postorije, podešavanje, internet informacije, sve je lako pristupačno. Servis. Što se tiče servisnog dijela, koji koristi isključivo serviserima, jedna od bitnijih stavki je dijagnoza i kružni tok hlađenja. Okay. I gdje je prikazana ova cijela priča što smo pričali o svim senzorima, tlakovima, temperaturi glave kompresora, polaznim, povratnim temperaturama. Tu se također može vidjeti postoci okretanja pumpe, ventilatora, kompresora, tlak u sustavu, trenutni protok u sustavu i tako te stvari. Znači sad tu recimo imamo 59,9, znači skoro 60, 58, to nam je mali delta TR, praktički nam je sve zadovoljeno, mi sad samo silimo uređaj. Čisto pokaz, prisilili sustav rad. Tlak 1,6 bara, 1730 litara na sat, to je otprilike 10 kW, ako se ne varam iz glave, otprilike 10 kW na delta T5, ovdje je manji delta T. Ok, tu je kondenzator, ovdje nam je, pretpostavljam, ekspanzijski ventil. Tako je, ekspanzijski
29%, ovo je 29% otvorenosti, to je temperatura nakon ekspanzijskog ventila. Okay. Dolazimo na još jedan izmjenjivač, u biti ova vanjska jedinica ima dva izmjenjivača, ok. Tako je. Koja je razlika? Zašto su dva? Dva odvojena? Dva odvojena, ovo je, služi za dodatni prijenos, dodatno zagrijavanje da se ne bi dogodilo da u povratu na usisu kompresora dođe tekuća faza. Znači vid zaštite da... Kao neko da kužim, a i recimo vjerojatno, da li ispravim ako grešim, kad su neki veći minusi, kad je veće opterećenje, onda nam on isto služi da nam tu podigne kapacitet. I to je onda još jedan ekspanzijski. Još jedan ekspanzijski ventil. Okay. Dolazimo na isparivač vanjske jedinice. Dobro. Temperatura prije isparivača. 0,6. Ok, ovo je vanjska, pretpostavljam. 3,4 je trenutno vanjska temperatura. Dolazimo na četveroputni ventil. Okay. Ponovno imamo tu temperaturu poslije četveroputnog ventila. Vrijednost niskog tlaka, temperaturu na usisu od kompresora i ovo gornja vrijednost na kompresoru je temperatura glave kompresora. Da, to je uvijek baš direktno na glavi, to nemojte pomiješati sa temperaturom kondenzacije, recimo, isparavanja. Za tu temperaturu ne vrijedi izobarni procesi i tlak. Tako, tu već ulazimo u super kritično područje, taj dio da sad ne davimo, a ovo nam je, pretpostavljam, onda visoki tlak. Da, znači R290, 20 bara, to ćete vidjeti, to ja često isto pričam, recimo 60 stupnjeva na R32 je otprilike 40 bara, ovdje sad 20. Da, tako je. A uvijek je neka temperatura kondenzacije kod ovih uređaja 2-3 stupnja veća od polazne temperature grijanja. Aha, dobro, ima tu neki prijenos. Da. Ali dalje, recimo sad na R32 ovo bilo 40 bara. Tako, ovo je puno niži tlak. Sad kad smo već kod toga, ovo izgleda stvarno super. Koje je tvoje neko iskustvo oko, recimo, feedback je da R290 generalno niži tlakovi radi nešto bolje, brže, efikasnije? Vjerojatno i vaše iskustvo. Tako je. Isključivo se radi u premium brand. Fissmann dizalica toplina, feedback s terena je vrlo dobar. Da li ste nešto imali problema što se tiče freonskog dijela ili još ne? Ne, što se tiče freonskog dijela još nismo imali problema. Da. Relativno se radi uređaju koji je na terenu već nekih 3-4 godine. Aha, znači to je, ljudi se dosta boje. Ne pričamo o novom uređaju. Da, kužim. Ovo super izgleda, jako je dobro kad radiš dijagnostiku vizualno to vidjeti. Jer mi sad isto pričamo, ti kad vidiš točno temperature, postotke, puno je lakše. Da li imate još nekih u servisnom meniju osim ovoga, nekih stvari koje su možda bitne ili je ovo neka glavna stvar gdje ljudi sve gledaju? Recimo za dijagnozu je ovo bitna stvar i sad da ne pričamo možda o testu relea i određenim funkcijama. Nekim, to se može raditi preko testa relea. Kužim. Ovo što je sad zasivio? Trenutno nam je to znak da je vanjska temperatura, da je polazna temperatura zadovoljena i da je dizalica. To vidim i ovdje, viš, povrat je izjednačen i dizalica se... Tako. Dizalica se lagano gasi, ventilatori uvijek ostaju u naknadnom radu. Kompresor je na 0%, tako. Sad se polako to pegla. Vidim da ovaj ekspanzijski odmah zatvori. Tako. A ovo je malo kasno. Ostavio to, da. Da. Hvala ti, Marine, evo. Ovo je bio edukativni, više edukativni da shvatimo kako to sve funkcionira. U drugom videu ćemo pokazati malo i oko vanjske jedinice, kako vanjska jedinica radi. Jer ovo sve što smo vidjeli, pola ovih senzora je na vanjskoj jedinici. Pa ćemo pokazati malo i kako vanjska jedinica radi i kako to sve funkcionira. Hvala svima, hvala Marine i vidimo se.